नमस्कार. सध्या हांव आसा DIY कलंगूट हाचे ऑपोजीट. हांगासर एक पॉटहोल पडिल्लो आनी ह्या पॉटहोला खातीर खुबशे ट्युरिस्ट, खुबशे लोकल्स पडिल्ले. काल 28 मे ह्या दिसा कलंगूट काँग्रेस ब्लॉकान हांगासर एक प्रोटेस्ट केल्लो आनी डिमांड केल्लो की ते रस्तो बेगीन पॉटहोल फिल करचो म्हणून. तुमी आमच्या सोशल मिडियाच्या प्लॅटफॉर्मान तो व्हिडिओ पळयत आसतलो. आयज 29 मे ह्या दिसा हांगासर फिलिंगाचें काम सुरू जाल्लें आसा. तुमीच पळयात.